नमस्कार आपनादेर साथे आमी शैलेंद्र जे रबीन्द्रनाथ ठाकुरेर छबिटी आमरा स्केच करेछिलाम सेटिते आजके आमरा रंग देब और आपनारा यदि स्केचटी देखते चान तबे अवश्यई डेसक्रिपशने गिये जे लिंक देওয়া आछे ताते क्लिक करबेन बा भिडियोर उपरे आई बाटने क्लिक करबेन ओई भिडियोटी पेये जाबेन। आमार এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না।